السلام عليكم ورحمة الله، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. دونك غادي نكملوا دابا غادي نديروا لابليكاسيون دو دوزيام ou bien du second principe au fluide homogène. Premièrement غادي نشوفوا l'expression simplifiée des coefficients calorimétriques d'un fluide homogène. D'accord؟ اولا اللي كيتسموا les relations de Clapeyron. كاين اللي قراهم داكشي علاش غادي نحاول نديرهم. يلا اليزي. دونك غادي نديروا l'expression simplifiée des coefficients calorimétriques qui est le coefficient de ou les relations de Clapeyron. Donc là, on va le second principe. Alors, second principe, les hauts l'entropie. D'accord? Donc d'après l'écriture, d'après ou bien l'expression différentielle de S. On a. Donc, quand on a l'écriture différentielle de S, on va dire donc, il a dit ds les كتعلق بلا température et le volume. Quoi est égal à normalement, il y a d rang S sur d rang T à volume constant fois dt plus d rang S sur d rang V à température constante fois dV. D'accord? Pour la deuxième, c'est ds en fonction de T et P égale la dérivée partielle de F par rapport à la température à pression constante dt plus la dérivée partielle de S par rapport la pression à température constante fois dP. Et on a la troisième, il y a ds en fonction de V et P, en fonction de V et P, égale d rang S sur d rang V dV plus d rang S sur d rang P, volume constant fois dP. C'est clair? Donc, هذا غادي نسمي هذه 1 وهذه 2 وهذه 3. Donc, هذه 1 هذه 2 وهذه 3. D'après le second principe, شحال هي ds؟ يلا. D'après le deuxième principe. On a ds égale d rang q sur t. Bien sûr, هذه dans le cas d'une transformation réversible ou quasi statique. وشرحت لكم شنو هي. دونك راه وليتي كتفرق ما بين transformation réversible ou quasi statique ou transformation irréversible. فهمنا شنو هي la signification de chaque transformation. هذه le cas d'une H transformation réversible ou quasi statique. غنكتب غير quasi المهم كملوها من دماغكم. Avec شحال هي l'expression ديال d rang q. Donc q عندها ثلاثه ديال les expressions dans le cas d'une transformation réversible ou bien quasi statique avec d rang q égale cv dt plus L dV ou là Cp dt plus H dP ou bien nu dV plus lambda dP. D'accord? يا إما كتكتب هكا يا إما كتكتب سو هاد لا فورم ou bien donc نكتبوها على هاد الشكل تكون عندك d rang q égale nu CMV avec ici la capacité calorifique molaire, d'accord, à volume constant fois dt plus L dV et d rang q égale nu CMP dt plus H dP. On a cette d rang q égale à nu dV plus lambda dP. D'accord? Donc, on a déjà déterminé l'expression ديالهم في الفيديو اللي فات.
سي كلير دونك هما هادو يا اما نخدموا بهادي يا اما بهادي دونك انا غادي نخدم بالاولى يلا الوغ دي شحال غتولي تساوي الا عوضت في الكا الاول دي غون كي بهادي والكا الثاني غنعوضها بهادي والكا الثالث غادي نعوضها بهادي سي كلير يلا سيتادير اش غنلقاو دي اس الاولى غتكون ديبون دو تي اف في شحال غادي تساوي لك غتساوي لك هي سي في سور تي دونك غتساوي سي في سور تي دي تي plus L sur T fois dV. Et la deuxième, ds, en fonction de T et P, donc T ou P, égale Cp sur T dt plus H sur T dP. Et pour la troisième, c'est ds en fonction de V et P égale. Donc il y a nu sur T dV plus lambda sur T fois dP. Yalla. Donc par analogie terme à terme, يعني غادي comparer le 1 ou 2 ou 3 avec A, B, C. Donc c'est A, B, C, c'est-à-dire le A par analogie راهي ال 1 وال B راهي 2 وال C راهي 3 d'accord donc ال 1 égale à A شنو عندنا هنايا ال 1 كتساوي ال A وال 2 égale à B et 3 égale à C c'est-à-dire شحال غادي نلقاو دونك غتكون عندك سي في سور تي هي دي رون اس سور دي رون تي ا فوليوم كونستون دونك من هنا غادي نجبد اش سي في كوات ايكال دونك غتساوي لك هي تي فوا دي رون اس سور دي رون تي ا فوليوم كونستون اي ال هي تي دونك ال ايكال T fois d rond S sur d rond V à température constante pour Cp égale T fois d rond S sur d rond T à pression constante. Donc T d rond S sur d rond T à P constante et H égale donc c'est T fois d rond S sur d rond P à T constante. شنو هي nu راها باينه donc nu égale à T fois d rond S sur d rond V à P constante et lambda égale T d rond S sur d rond V à pression constante. D'accord? Donc, on a une autre expression d'ILH. Donc, on a appliqué le second principe le fluide homogène. D'accord? Le premier principe, d'abord, le second principe. Donc, c'est clair? Donc, on a les exercices. C'est bon? Donc, on a l'expression d'ILH. L'expression d'ILS d'après la relation de Maxwell quoi est égal يلا سينو هنا تقدر تجبد عاوتاني سي ام في و سي ام بي ها انت غندير لك انا واحد انتباه دونك هنا ها انت تبع معايا الله يرضي عليك دونك نقدروا نجبدوا سي ام في ايغال اش هي نورمالمون CV sur nu. D'accord? لأن CV هي nu fois CMV. Donc راه هي CV sur nu. كاين اللي كيدير N. Donc اللي غتساوي لك H هي T sur nu. D rond S sur D rond T
avec constant. Donc pour CMP égale à CP sur nu, lié T sur nu, fois d rang S sur d rang T à pression constante. D'après la relation de Maxwell, شحال هي S؟ إلا بغينا نجبدو S en fonction ديال F et G, يعني en fonction ديال l'enthalpie libre et l'énergie libre. D'après Maxwell, عندنا S هي c'est je pense moins d rang F sur d rang T à volume constant. Donc d'après les relations de Maxwell, les شفنا في live, on a S égale H, il y a moins d rang F sur d rang T avec constant, et la deuxième c'est S égale moins d rang G sur d rang T à pression constante. C'est clair? C'est-à-dire نعوضو هنا S ونعوضو هنا S. اش غيولي عندي؟ يلا دو اش ولي عندك سي ام في ايغال اش. الا عوضنا ولا نديرو سي في صافي سي لا ميم شوز، ولا نديرو سي ام في اش بقى عندك موان تي سور نو. الا عوضت اس بلا ديريفي لان هاد الموا جات من هنا، دونك غتولي لا ديريفي او كاري ديال اف بارابور تي ا فوليوم كونستون، دونك فوا لا ديريفي او كاري ديال اف بارابور la température avec constant. D'accord? Alors, là, que CV égale moins T fois la dérivée au carré de F par rapport à la température, donc c'est dt au carré bien sûr, avec constant. وشنو تاني؟ CMP égale moins T sur nu fois la dérivée au carré de G sur dt au carré à pression constante, ou là Cp égale moins T fois la dérivée au carré de G sur d rang T au carré à pression constante. Donc هادو الدراري غادي نوتيليزيوهم في الشابيتر دي شونجمون ديتا، غادي نستخدمو بهم بزاف. عقلوا عليهم منين جبناهم صافي، لان هادي منين جبناها راه جبناها من لي غولاسيون دو ماكسويل اللي شفنا في اللايف. الوغ بالنسبه لهادي وهادي فهادو غادي نحتاجوهم فريمون، غنخدمو بهم بزاف في الكا ديال شونجمون ديتا. سي كلير؟ اي فوالا، دونك كانوا هما هادو لي غولاسيون دو كلابيرون بالنسبه للناس اللي عندهم. دونك راك غنحاول ندير كلشي داكوغ، وكل حاجه منين جات كلشي كنحاول نديرو. فوالا، دونك نتلاقاو في لا فيديو الجاي اللي غنصحح فيها دوك لي دوفوار اللي عاوتاني حتى واحد ما دارهم، ماشي مشكل انا غادي نصححهم لكم. فوالا، دونك هادوك لي دوفوار مهمين بزاف، سيرتو داك الاخراني كيبغيك تكون فريمون فاهم، الا كنتي حافظ ما غاديش تقدر تجاوب عليه. سي كلير؟ دونك جيسبر يكون هادشي واضح. بون كوراج، بون ريوسيت، والله يوفقكم. نتلاقاو في الفيديو الجاي اللي غادي نصحح فيهم لي دوفوار. من ورا لي دوفوار غادي نبداو لي ماشين تيرميك. عطيتكم داك لو سونداج، لي ماشين تيرميك هما اللي تكلاساو الاولين، دونك غادي نخدمو لي ماشين تيرميك. سي كلير؟ يلا الله يعاونكم، نتلاقاو في لا فيديو الجاي.